Comment une terre sans grands fleuves, sans vastes océans et dépourvue de ressources abondantes a-t-elle pu devenir le cœur spirituel de près de la moitié de l'humanité? C'est l'histoire d'Israël et de la Palestine. Deux peuples, deux mémoires, deux cartographies affectives posées sur la même terre, liées par la foi, forgées par l'histoire et toujours vibrantes de vie. Ici, le passé respire dans chaque pierre, les prières résonnent à travers les générations, et l'espoir, opiniâtre, refuse de mourir. Alors, si le temps vous appartient, restez, entrez avec douceur, découvrez les mystères enfouis au plus profond de l'âme de cette terre ancienne. Jérusalem n'est pas seulement une ville, c'est une énigme dans la lumière. Détruite 2 fois, assiégée 23 fois, attaquée 52 fois, capturée et reconquise 44 fois, elle demeure pourtant, depuis des millénaires, le cœur spirituel de plus de 3 milliards d'êtres humains. Nichée entre les rochers chauffés au soleil du levant, là où le désert effleure le ciel et où le vent murmure comme un mythe oublié, Jérusalem tient moins du plan qu'on trace que du mystère qu'on approche. Petite au pas, on pourrait la traverser en quelques heures, mais immense par le poids des récits gravés dans ses murailles, elle est ce point de tangence où la terre effleure le ciel, où des prières chuchotées la nuit rencontrent les cloches du matin, où 3 grandes religions, judaïsme, christianisme et islam, ancrent leurs origines dans le même sol. Chacune ouvre un passage différent dans un labyrinthe de profondeur spirituelle tissé d'histoire, de désir et d'espérance. À travers siècles de conflits, de murs abattus puis relevés, Jérusalem demeure, non par la pierre seule, mais par un souffle, une fidélité, une endurance du cœur. Elle persiste dans la lueur recueillie de la dévotion dans les larmes des pèlerins qui touchent pour la première fois ces antiques pierres comme s'ils frôlaient quelque chose au-delà du temps, au-delà de la logique, une présence. La vieille ville se divise aujourd'hui en 4 quartiers, distincts et pourtant intimement mêlés, tels des vaisseaux sanguins irriguant un même cœur sacré. Dans le quartier juif, résonne l'écho du premier temple, construit par le roi Salomon et considéré comme la demeure terrestre de Dieu parmi les hommes. Détruit par les Babyloniens vers 586 avant Jésus-Christ, il n'en subsiste qu'une portion du mur occidental. Ce mur, le mur des lamentations, s'est fait symbole d'une fidélité obstinée. On y glisse des prières entre les pierres, comme des lettres adressées au ciel, on y verse des larmes, on y dépose des espoirs. Il incarne une mémoire blessée et debout. Pour les chrétiens, Jérusalem est un chemin vivant, un pèlerinage aux pas innombrables. Ici, Jésus vécut ses dernières heures, la scène, la prière solitaire au jardin de Gethsémani, l'arrestation, le jugement, la Via Dolorosa, la voie étroite des douleurs, jusqu'au Golgotha. Le sépulcre vide, au cœur de l'église du Saint-Sépulcre, est célébré comme signe de résurrection, triomphe de la vie sur la mort, fondement de la foi chrétienne. Chaque couloir, chaque dalle, semble porter la trace d'un pas, la chaleur d'un récit, la question tremblée de l'âme. Le quartier musulman le plus vaste irradie le mouvement de la vie bazar bruissant ruelle, où la lumière découpe les ombres mosquées anciennes minarets, où s'élève l'appel à la prière. Pour l'islam, Jérusalem est le point de départ d'un voyage miraculeux, l'Isra et le Miraj. Selon la tradition, du rocher sacré du mont du Temple, le prophète Muhammad fut porté aux cieux pour rencontrer Dieu. Le dôme du rocher, avec son dôme doré visible presque de partout, se dresse comme une balise de foi, un phare spirituel qui coude le ciel à la terre. Et puis, il y a le quartier arménien. Petit, discret, mais incroyablement tenace. Derrière de vieux murs, dans l'ombre des monastères, une communauté garde sa langue, ses rites, sa mémoire. Elle ne réclame ni bruit, ni louange. C'est une basse continue dans la symphonie de la ville, une flamme patiente, qui ne s'éteint pas. Aux portes de la vieille ville, le mont des Oliviers s'élève, vénéré par les 3 monothéismes. Pour les Juifs, c'est un cimetière ouvert vers Jérusalem. Plus de 150 000 personnes, toutes enterrées face à la ville, témoignent d'une foi inébranlable en la résurrection. Pour les chrétiens, il est intimement lié au jardin de Gethsémani et à la chapelle de l'Ascension. Pour les musulmans, il est associé au jour dernier. Un pont apparaîtra au-dessus du gouffre et les justes passeront vers le paradis. Un même lieu, plusieurs regards, une seule gravité. Plus au sud s'étend Bethléem, petite ville d'immense portée, religieuse, historique, politique.
Selon la tradition chrétienne, elle est la ville de David, mais surtout le lieu de naissance de Jésus-Christ, événement qui changea la course de l'histoire. L'église de la Nativité, édifiée au IVe siècle sur ordre de l'empereur Constantin, en garde la mémoire. Sous l'autel, une étoile d'argent à 14 pointes marque le lieu vénéré de la naissance. Chaque année, des foules de pèlerins viennent y prier, chanter, effleurés par la ferveur la première nuit de Noël. Mais Bethléem, aujourd'hui, porte aussi les cicatrices du réel. La ville est marquée par le conflit israélo-palestinien. Un mur de séparation de béton, haut de plus de 8 mètres, coupe des quartiers, sépare des familles, modèle le paysage de l'attente. Et, sur ce béton, une autre voie s'inscrit, celle de l'art comme résistance. Les œuvres de Banksy, le lanceur de fleurs, la petite fille fouillant le soldat, transforment les murs en question. Plus que de l'esthétique, un rappel que même dans la contrainte, l'humanité sait encore rêver, espérer, dire la liberté. Parmi les légendes et les récits de la Terre Sainte, l'Arche d'Alliance, le coffre de Dieu, demeure l'un des symboles les plus mystérieux. La Bible hébraïque la décrit comme un coffre d'acacia plaqué d'or contenant les tables de la loi, peut-être une jarre de manne et le bâton d'Aaron. Sur son couvercle, 2 chérubins se faisant face formant le propitiatoire, lieu de la présence. Pour Israël, l'arche n'était pas seulement un objet sacré, elle manifestait la présence de Dieu. Conservée dans le Saint des Saints du temple de Salomon, accessible au seul grand prêtre, une fois l'an au Yom Kippour, elle fut également perçue comme un gage de protection, presque une arme divine accompagnant le peuple au combat. Son mystère, pourtant, culmine dans sa disparition après la destruction du premier temple en 586 avant Jésus-Christ. Fut-elle cachée, emportée, détruite? Nul récit ne conclut. La question demeure obstinée, à la frontière de la foi et de l'archéologie. Si Jérusalem et Bethléem racontent la foi, le désert de Judée raconte le silence. Ce silence plein qui recueille la prière. So in the midst of all the modern noise, Mar Saba really appears like a dream made of stone and light. It's where, the soul searches for presence, far away from all the chaos. Not far from there stands Jericho, which is actually one of the oldest continuously inhabited cities in the world. Over 10 millennia of, people living there. Celebrated in the Bible for the collapse of its walls at the sound of trumpets, Jericho was also a cradle of ancient agriculture, and the place where settled life was, you could say, invented. Thanks to its springs, the city has truly flourished like an oasis, sustaining life through the millennia. In a land with such harsh conditions, it stands as a real testament to humanity's ability to endure, to invent, and, to last. Ne croyez pas le désert stérile, il est un livre à ciel ouvert où la vie écrit finement. Sur les falaises, l'ibex nubien grimpe comme s'il marchait sur du plat, ses sabots trouvant l'invisible. La nuit, l'effraie des clochers déploie ses ailes de velours pour frapper sans bruit. Au jour, le vautour percnoptère, l'un des rares animaux à utiliser des outils, lâche des pierres pour briser les œufs d'autruche. Au sol, le caracal bondit, flèche de muscles, jusqu'à 3 mètres pour saisir l'oiseau en vol. Au-dessus de tout, le faucon pèlerin, animal le plus rapide de la planète, fond à plus de 300 km à l'heure. Et posé, le caméléon module ses couleurs, régule sa chaleur, observe de ses yeux indépendants, puis lance sa langue fulgurante, plus longue que son corps. Bienvenue ensuite au point le plus bas de la surface terrestre, la mer Morte, à environ 430 mètres sous le niveau des océans. Ce n'est pas une mer, mais un lac hyper salé, pris entre Israël, la Palestine et la Jordanie. Sa salinité, plus de 10 fois celle de l'eau de mer, interdit la plupart des formes de vie, d'où son nom. Pourtant, rien n'y est inerte, ses boues noires et ses sels, prisés depuis l'Antiquité, on évoque Cléopâtre, promettent des bienfaits cosmétiques et thérapeutiques, soulagent douleurs articulaires et affections cutanées. On y flotte sans effort, comme un secret partagé entre eau et corps. Mais la nature n'est pas immortelle. Depuis les années 60, le Jourdain, sa source principale, a été massivement ponctionné. Le niveau baisse, parfois d'1 mètre par an, des milliers de dolines s'ouvrent, emportent routes et bâtis, reconfigurent les rivages, une beauté fragile, une alarme muette. Près de Qumran, sur la rive nord-ouest, un jeune berger découvrit en 1947 des jarres d'argile contenant des rouleaux anciens. Les manuscrits de la mer Morte, plus de 900, datent pour certains de plus de 2000 ans.
Ils incluent des textes bibliques comme la Genèse et Isaïe, et des écrits jusque-là inconnus, lois, rituels, visions apocalyptiques. Ce trésor ouvre une fenêtre rare sur le judaïsme du Second Temple, la période même de Jésus, éclaire des pratiques, des débats, des espérances. Les rouleaux ne sont pas que vestiges, ce sont des voies. Plus au sud, à la lisière du désert de Judée qui domine la mer Morte, s'élève Masada, plateau isolé, forteresse et symbole. Construite à la fin du 1er siècle AVJ-C, par Hérode le Grand comme refuge luxueux, elle rassemblait greniers, citernes, défenses élaborées. En 73 après JC, après la chute de Jérusalem lors de la Grande Révolte, près d'1 millier de rebelles s'y retranchèrent. Face au siège romain et à l'inéluctable défaite, ils choisirent, selon Flavius Joseph, la mort plutôt que l'esclavage. Un geste tragique, discuté par les historiens, mais devenu une matrice symbolique, la liberté plus que la vie. Aujourd'hui, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Masada attire autant par ses panoramas minéraux que par la densité morale de son récit. Dans le Negev, un spectacle presque irréel s'ouvre, le Maktesh Ramon, cratère d'érosion colossale en forme de croissant, environ 40 km de long, 10 de large, falaises, strates torsadées, camailleux d'ocre, de roux, d'or et d'anthracite. Ni volcan, ni impact météoritique, une rare géomorphologie où, durant des millions d'années, l'érosion et la tectonique ont évidé le cœur d'un ancien relief, laissant cette vaste cuvette. Laboratoire à ciel ouvert pour géologues, livre de la Terre, où chaque couche raconte mer disparue, soulèvement, patience minérale. La nuit, sous la Voie lactée, loin des lumières, le silence se fait cosmos. Ce voyage à travers Israël et la Palestine révèle une terre ancrée dans l'histoire, mais aussi tissée de foi, de mémoire et d'humanité. Ici, les pierres parlent et les horizons prient. Si ce chemin vous a touché, aimez, abonnez-vous à True Globe, laissez un mot. Chaque écho nous aide à poursuivre la quête des histoires qui éclairent et relient. Merci, et à très bientôt pour une prochaine aventure. ¿Cómo pudo una tierra sin grandes ríos, sin vastos océanos y sin abundantes recursos naturales convertirse en el corazón espiritual de casi la mitad del mundo? Esta es la historia de Israel y Palestina, dos pueblos, dos memorias superpuestas, dos mapas afectivos sobre el mismo suelo, unidos por la fe, modelados por la historia y aún llenos de vida. Aquí, el pasado respira en cada piedra, las oraciones atraviesan generaciones. La esperanza, obstinada, no se rinde. Si no tienes prisa, entra despacio. Quédate y descubre los misterios guardados en lo más hondo del alma de esta tierra antigua. Jerusalén no es solo una ciudad, es un enigma resplandeciente. Fue destruida 2 veces, sitiada 23, atacada 52, capturada y reconquistada 44, y aún así, tras milenios, permanece como centro espiritual para más de 3.000 millones de personas. Encajada entre rocas caldeadas por el sol del oriente, donde el desierto roza el cielo y el viento murmura como un mito olvidado, Jerusalén se ofrece menos como un punto en el mapa que como un misterio al que se asciende. Pequeña al paso, puede cruzarse en horas, inmensa por el peso de las historias inscritas en su piedra. Es ese umbral donde la tierra toca el cielo, donde las plegarias nocturnas encuentran las campanas del alba, y donde judaísmo, cristianismo e islam hunden sus raíces en el mismo suelo. Cada fe abre una puerta distinta en un laberinto de profundidad espiritual tejido con historia, deseo y esperanza. A lo largo de siglos de conflictos, de muros derribados y reconstruidos, Jerusalén sigue en pie, no solo por la piedra, sino por un espíritu que persiste, permanece en la luz recogida de la devoción, en las lágrimas de los peregrinos que rozan por primera vez sus muros, como si tocaran algo más allá del tiempo, más allá de la lógica. La ciudad vieja se divide hoy en 4 barrios, distintos y sin embargo entrelazados, como vasos sanguíneos alimentando un solo corazón sagrado. En el barrio judío resuena la memoria del primer templo, construido por el rey Salomón, considerado la morada terrenal de Dios entre los hombres. Destruido por los babilonios hacia 586 a.C., de él queda una porción del muro occidental. Ese muro,
llamado Muro de los Lamentos, se ha vuelto símbolo de una fidelidad inquebrantable. Allí se susurran oraciones, se derraman lágrimas, se ensartan esperanzas entre las piedras como cartas al cielo. Es memoria viva que no cede. Para los cristianos, Jerusalén es un camino de pasos y de fe. Aquí, Jesús vivió sus últimas horas, la última cena, la oración solitaria en Getsemaní, el arresto, el juicio, la vía dolorosa, la estrecha senda del dolor, hasta el Gólgota, el sepulcro vacío, en el corazón de la iglesia del Santo Sepulcro, se venera como signo de la resurrección, triunfo de la vida sobre la muerte, fundamento de la fe cristiana. Cada rincón, cada zócalo, parece guardar una pisada, un hálito, una pregunta. El barrio musulmán, el más extenso, irradia vida, bazares vibrantes, callejuelas donde la luz corta las sombras, mezquitas antiguas, minaretes desde los que se eleva el llamado a la oración. Para el Islam, Jerusalén es el punto de partida de un viaje milagroso, el Isra y el Mi'raj. Según la tradición, desde la roca sagrada del monte del templo, el profeta Muhammad fue llevado a los cielos para encontrarse con Dios. La cúpula de la roca, con su domo dorado visible casi desde cualquier punto, se alza como un faro de fe, una señal que cose el cielo a la tierra. Y está el barrio armenio, pequeño, silencioso, resistente. Detrás de muros antiguos y monasterios añejos, la comunidad armenia guarda lengua, ritos y memoria. No busca reflectores ni aplausos, es la nota grave que sostiene la sinfonía de la ciudad, una llama serena que no se extingue. A un paso de la ciudad vieja, el Monte de los Olivos se eleva, venerado por las tres grandes religiones monoteístas. Para los judíos, es un gran cementerio abierto hacia Jerusalén. Más de 150.000 personas descansan allí, todas mirando a la ciudad, testimonio silencioso de la fe en la resurrección. Para los cristianos, está unido al huerto de Getsemaní y a la capilla de la Ascensión. Para los musulmanes, se asocia al juicio final. Un puente surgirá sobre el abismo y los justos lo cruzarán hacia el paraíso. Un mismo lugar, miradas múltiples, una sola gravitación espiritual. Al sur yace Belén, pequeña en tamaño, inmensa en significado, religioso y político. Según la tradición cristiana, fue la ciudad de David y, sobre todo, el lugar de nacimiento de Jesucristo, acontecimiento que alteró el curso de la historia humana. La Basílica de la Natividad, mandada a construir en el siglo IV por el emperador Constantino, guarda esta memoria. Bajo el altar, una estrella de plata de 14 puntas marca el punto venerado del nacimiento. Cada año, multitudes de peregrinos llegan para rezar, cantar, recordar la primera Nochebuena. Pero Belén también carga la dureza del presente. El conflicto israelí-palestino la marca. Un muro de separación de hormigón, de más de 8 metros, corta la ciudad, separa tierras y familias, reescribe la geografía de la espera, y sobre ese gris, otra voz irrumpe. El arte como resistencia, las obras de Banksy, el lanzador de flores, la niña registrando al soldado, vuelven el muro un espejo de preguntas. Más que arte, un recordatorio de que, incluso en la guerra, el sueño de libertad no se extingue. Entre los relatos de Tierra Santa, el Arca de la Alianza, el cofre de Dios, permanece como uno de los símbolos más misteriosos. La Biblia hebrea la describe como un arca de acacia recubierta de oro, que contenía las tablas de la ley, quizá un jarro de maná, y la vara de Aarón. En la cubierta, 2 querubines enfrentados formaban el propiciatorio, lugar de presencia. Para los antiguos israelitas, el arca era más que un objeto sagrado. Era la manifestación de Dios en medio del pueblo, custodiada en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, accesible solo al sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur. Fue entendida también como amparo divino en batalla. Su mayor misterio estalla con su desaparición tras la destrucción del primer templo en 586 a.C. ¿Fue escondida? ¿Llevada lejos? ¿Destruida? Ningún relato concluye. La pregunta persiste.
en el borde entre la fe y la arqueología. Si Jerusalén y Belén cuentan la fe, el desierto de Judea narra el silencio. Ese silencio lleno de sentido. El monasterio de Marsaba, tallado en la roca como una fortaleza de cuento, cuelga de los acantilados. Fundado en el siglo V por San Sabas, sostiene desde hace 15 siglos una vida de ascetismo riguroso y retiro. Las mujeres no pueden ingresar, contemplan desde la colina opuesta. En el ruido del presente, Marsaba parece un sueño de piedra y viento, un lugar donde el alma busca a Dios en la soledad. No lejos está Jericó, una de las ciudades habitadas más antiguas del planeta, más de 10.000 años. Famosa en la Biblia por la caída de sus muros al sonido de trompetas, Jericó fue un taller de agricultura temprana y urbanidad naciente. Gracias a sus manantiales, floreció como un oasis en el desierto, sosteniendo vida durante milenios. En un país de condiciones arduas, es la evidencia de la resiliencia humana. No creas al desierto estéril. Es un texto escrito con finura. En los farellones, el íbice nubio trepa como si caminara sobre llano, sus pezuñas hallando lo invisible. En la noche, la lechuza campanaria despliega sus alas silenciosas y caza con precisión fantasmal. Al día, el alimoche, uno de los pocos animales que usa herramientas, deja caer piedras para abrir huevos de avestruz. En tierra, el caracal salta como flecha viva, más de 3 metros, y atrapa aves en pleno vuelo. Por encima de todos, el halcón peregrino cae como un rayo, superando los 300 km/h. Y el camaleón, paciente, regula su temperatura con el color, gira sus ojos por separado y lanza una lengua más larga que su cuerpo. En el desierto, la vida no cede, afina su arte. Bienvenido luego al punto más bajo de la superficie terrestre, el Mar Muerto, a unos 430 metros por debajo del nivel del mar. No es mar, sino lago hipersalino, entre Israel, Palestina y Jordania. Su salinidad, más de 10 veces la del agua marina, impide la vida de la mayoría de los organismos, de ahí su nombre. Sin embargo, nada en él es inerte. Sus barros negros y sales minerales, apreciados desde la antigüedad, se evoca a Cleopatra, se asocian a beneficios cosméticos y terapéuticos, alivian dolores articulares y afecciones cutáneas. El cuerpo flota sin esfuerzo, como si la propia agua sostuviera un secreto, pero la naturaleza no es inmortal. Desde los años 60, el Jordán, su aporte principal, ha sido explotado intensamente. El nivel baja, a veces 1 metro por año, y miles de dolinas se abren, engullendo carreteras, edificaciones, instalaciones turísticas, una belleza frágil que alerta en silencio. Cerca de Qumran, en la ribera noroccidental, un joven pastor halló en 1947 rollos ocultos en vasijas de barro. Los manuscritos del Mar Muerto, más de 900, datan algunos de más de 2000 años. Incluyen textos bíblicos, como Génesis e Isaías, y escritos antes desconocidos, leyes, ritos, visiones apocalípticas. Son mucho más que tesoro arqueológico. Abren una ventana rara al judaísmo del Segundo Templo, la época de Jesús. Iluminan prácticas, debates, esperanzas. No son solo pergaminos, son voces que nos alcanzan. En el borde del desierto de Judea, dominando el Mar Muerto, se yergue Masada, meseta aislada, fortaleza y símbolo, construida a fines del siglo I a.C. por Herodes el Grande como refugio lujoso. Integraba graneros, sistemas de agua de lluvia y defensas imponentes. En el año 73, Cristo, tras la caída de Jerusalén en la Gran Revuelta, cerca de 1 millar de rebeldes se refugiaron allí. Cercados por las legiones romanas y ante la derrota inevitable, optaron, según Flavio Josefo, por la muerte antes que la esclavitud. Un gesto trágico, debatido, pero que se volvió matriz simbólica. La libertad vale más que la vida. Hoy, Patrimonio Mundial de la UNESCO, Masada convoca por sus paisajes de piedra y por la densidad moral de su relato. En el Negev se abre un espectáculo casi irreal, el Maktesh Ramon, un cráter de erosión en forma de media luna, de unos 40 kilómetros de largo y 10 de ancho, con farallones altos,
capas de roca retorcidas y superficies pintadas en rojos, ocres, dorados y negros. No es volcán ni huella de meteorito, es una rara forma geológica donde, durante millones de años, la erosión y la tectónica vaciaron el centro de una antigua cadena montañosa, dejando esta gran depresión. Es laboratorio al aire libre para geólogos, libro abierto de la Tierra, donde cada estrato cuenta mares pretéritos, cambios tectónicos, paciencia mineral. De noche, sin luces de ciudad, la Vía Láctea derrama su arco en un silencio total. Este viaje por Israel y Palestina revela una tierra anclada en la historia y a la vez trenzada de fe, memoria y humanidad. Aquí, las piedras cuentan y los horizontes rezan. Si este recorrido te ha significado algo, dale me gusta al video, suscríbete a True Globe y déjanos un comentario. Cada respuesta nos impulsa a buscar historias que iluminen y conecten. Gracias y hasta la próxima aventura.